Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ami ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ala min ye bi dimanche kɛnɛba in jira an na ka bɛn le 1er août 2021. An bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ka deli ala fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ. Ka sɔrɔ a jira ni silamɛ bɛɛ la. Ka jira n na bonya ni wasa kɔnɔna la. Ni dugu jɛra ka fɔ ni minnu tora an bolo. Ni ala deli a n'a tile binnen cɛ ala k'u bɛɛ dilan. A y'a sɔrɔ kɔrɔ ni degun fɛn o fɛn bɛ an kan. A n'a tile binnen cɛ ala k'a bɛɛ wuli. A y'a sɔrɔ hɛrɛ o hɛrɛ bɛ an bolo ala k'a bɛɛ jidi. Ala kɛra hɔrɔnma kama ala rasuli. O kɔfɛ an lajɛbaga cɛman ani musoman, mɔgɔkɔrɔba ani denmisɛnnin an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dan tɛ foli min na. Ka deli ala fɛ lajɛli kun ye nafa de ye. Ala k'an nafa lajɛli la diɲɛ ani lahara. Ala k'an nimisa lajɛli la diɲɛ ani lahara. Ala kɛra yɛrɛ bonya kama ala rasuli. O kɔfɛ n'a diyara ala ye an y'a kanu ka n ka bi message an n'an ka video ka adressé Usman Sherifu Madani Hayidara n'o ye Basande Bani. An y'a kanu ka bi video adressé ale la. Y'an ka video daminɛ ale ka kumaw la, kuma ɲɛbila dɔw bɛ yen. O ye kuma ɲɛbila fila ye. Kuma filanan mɔgɔw y'o ɲininkali kɛ an na, an bɛn'o jaabi. Ka sɔrɔ ka don an bɛ se ka mun fɔ an ka siritigɛ ye ka sɔrɔ k'o fɔ inshallah. Ko volume de t'a la. Bon, an bɛ hakɛto ɲini komi téléphone kura don. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye ka video kɛ. An balimakɛ dɔ y'an dɛmɛ n'o ye mɔgɔw sɔn an ka baara kɛcogo bɛ ɲɛ cogo min na. An b'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu k'a ye a y'a ta nafolo min na ala kana a ta yɔrɔ lankolonya. Ni maa maîtriser n t'a dɔn a bɛ cogo o cogo. Ala sɔnna an ka dugawu kɛ peut-être hectare ko bɛ se ka y'a la. Bagan tɛ ka bolo. Alhamdulillah o kɔfɛ yanni an ka don kuma kɔnɔ nin y'an balimakɛ mɔgɔ fila ye. Vraiment minnu y'an kanu ala ɲɛda kama. Ka wuli ka na bɔ an na bi dimanche donya la. Walahi o bɛnna ni video kɛtɔla ye. An fɛnɛ y'a ɲini u fɛ n'a ma k'u ma baasi ye. Ka d'an ye u ka don an ka video la vraiment ka kanu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah. Ala b'a dɔn yanni ni mɔgɔ fila nali cɛ an balimakɛ wɛrɛ bɔra yan nɔ. Olu ye ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin. O fɛnɛ nana an kanu kama. N'an ka cɛsiri kama ka bɔ ka na an lajɛ. O yɛrɛ ko ten tɔ ale ye laturu dala ye. A ko walahi ne ka kuma kun tɛ k'ale kun bɛna laturu da dabila ka taa sɛnɛ kɛ. Ala sɔnna ale ye ne lamɛn k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye a y'a kanu ka na ɲɛ d'an kan kosɛbɛ. Ale ye wagatinin k'an fɛ yan. Ale taara an balima mɔgɔ fila fɛnɛ olu y'a kanu ka ɲɛ d'an kan o cogo la inshallah. An b'a lajɛ ala k'an bɛɛ sara. An balimakɛ ko tɔgɔ duman kana jigin an na hakili bɔra Dawuda Samake. Ale bɔra Musabugu ka na ɲɛ d'an kan Sufi Bugu la yan nin wagati la. An b'a fo. Ka deli ala fɛ a ye tagama min kɛ ala kana kɛ fu ye. Ala k'a kɛ alijinɛ sara ye. Kanu in dabɔra ala de kama. Ala ka taa kanu in kuncɛ alijinɛ kɔnɔ. Ala kira yɛrɛ bonya kama. Ala rasuli. O kɔfɛ an balimakɛ tigi tɔgɔ ye la Kalilu Berete. Ale fɛnɛ bɔra Musabugu. Ale ni an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah. An ka dugawu k'u bɛɛ ye ala k'an n'u sara u ka kanu ɲumanya la. O kɔfɛ an ko ɲininkali min kɛra n na. Kunun an balima dɔw ye ɲininkali kɛ ne la. Bon mɔgɔ minnu y'a kɛ n na n t'u ka lahalaya dɔn ala y'a seere. Wahabiyaw de don wa min don ne t'a dɔn. U ko yalima ne ko ko Ibrahim Jaabi ye kuma min fɔ n'o ye ko u ye hasidi k'ale kan n ko kuma in tɛ tiɲɛ ye. Ko ne ko kuma in tɛ tiɲɛ ye mais ko Yakubu Dukure an fa n'an ka cɛkɔrɔba a n'an ka karamɔgɔba ala ka hɛrɛ k'an n'a ye k'o dun y'a démissionné ka bɔ Haut Conseil la nin ko in kama. Yalima ko ne bɛ mun de fɔ o ko in na. Mɔgɔ fila de y'a kan na tiɲɛ na u m'u lahalaya fɔ n ɲɛna. Bon n ye jaabi min di mɔgɔ fɔlɔ ma n ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kuma in mɛn. Parce que n kun bɛ téléphone yɛlɛmaw la n ko ne ma don Facebook kɔnɔ depuis dugu jɛra. Ɲininkali in kɛra kunun. N ko ala y'a seere n tɛ se ka kuma a kan parce que i bɛ kuma fɛnɛ i bɛ fɛn min si dɔn.
adamaden i tɛ fɛn o fɛn dɔn n'i ko i bɛ kuma a la i laban i bɛ sɔn ka nkalon tigɛ wa an t'a ladege fiyewu an bɛ se ka fili mɛ k'an tugu ka nkalon tigɛ ala kan'o nɔgɔya an ma fiyewu alihamudulila hali nin yɔrɔ la ne donna facebook kɔnɔ ala y'a se de ka ko in ɲɛɲini hali an sigiyɔrɔ in ne yan ne ma biro kelen sɔrɔ k'o bɛ ka kuma a kan n y'a ye kɔnɔ conseil tun bɛ lajɛrɛ la kunun ayidara ye min fɔ n y'o lamɛn n bolo n ko bɛ ka kuma a kan o da ma s'a ma o kɔfɛ ka na sufi bilali fɛnɛ ka kumaw lamɛn o da ma s'a ma ne ma dɔn a kɔni bɛ sɔrɔ cogo min na ne ma ɲɛ sɔrɔ a la mɛ hakilila ye min ye o la n n'o fɔ mɔgɔw k'o faamuya n'a sɔrɔla ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don ko yakubu dukure ye a démissionné ka bɔ ko conseil la ne kɔni t'a dɔn ni tiɲɛ don mɛ ni tiɲɛ don o tɛ baasi ye an b'a ɲɛɲini fɔlɔ de yakubu ayi a démissionné na kun jumɛn de kama an b'o de ɲɛɲini o ye mun fɔ ne ɲɛna minnu y'a ɲininka olu ye mun fɔ n ye k'a sababu ye a ka sigi la ko agressement min taara ka jaabi sɛgɛrɛ k'a kun ye o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la komi ne m'a mɛn yakubu dugure da ne ye facebook yala ka dɛsɛ ne m'a mɛn n'a sɔrɔla ko tiɲɛ na ko a ye nin fɔ o bɛ kɛ kabakoba de ye ne bolo sufi bugu la yan kabakoba walahi parce que ne t'a dɔn hali n'a sɔrɔla ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko agressement taara ka jaabi sɛgɛrɛ ne t'a dɔn k'a fɔ ale bɛ se ka démissionner o kun na cogo min na ne ma se k'o faamuya jaabi ni minnu bɛ hakilila kelen kan n'o ye wahabiyaw ye olu kɛlen bɛ ka haut conseil fa olu kelen ma démissionner ale min ni jaabi tɛ hakilila kelen ale démissionnera ne kɔni tɛ se k'a faamu k'a fɔ k'a kun ye o ye munna n tɛ se k'a faamu k'a fɔ a kun ye o ye jaabi bɔra k'a fɔ de ko hasidi kɛra ale kan an ma taasigilen jaabi la an ma fini farada ye dalilu t'an si bolo k'a fɔ ko tiɲɛ don mɛ an k'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don mɛ ne ko ala ka hinɛ an ka alimamiba la yata bari ta ma kɛ k'u ye a agressé dɛ yata bari fagara de ne kɔni t'a dɔn n'o wagati y'a sɔrɔ dugukolo tun bɛ haut conseil kɔnɔ mɛ n'a sɔrɔ wagati y'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ aw n'a ma bɔ yata bari ka saya kalama wa n'o de la mi démissionné wa ne b'o ɲininkali kɛ n yɛrɛ la mɛ n'o y'a sɔrɔ a tɛ haut conseil la mun de kama a y'a dɔn ko yata bari fagara ka tila ka don haut conseil kɔnɔna la yata bari fagali bi cɛ a y'a sɔrɔ mahamudu diko de bɛ haut conseil président la ni bi cɛ an sera ka mun de ye silamɛw fɛ k'u bɛ k'o nisɔngoya yira k'a ɲɛsin yata bari fagabaga ma ne m'a ye o bɛ ne kabakoya mɔgɔ dɔ de ta kɛra o fagara mɔgɔ ma dogo mali kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ ma démissionné o kama fo dɔrɔn nin nana bɔ k'a fɔ ko ale kunbɛra hali ni tiɲɛ don ne se k'a faamu k'a fɔ a kun y'o ye tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲɛɲini a k'a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de k'a fɔ an ka se k'a faamuya ne kɔni bɛ min faamu dɔrɔn tiɲɛ la o conseil yɛrɛ de nege t'a la tuguni a banna o tɛ wajibi o an yɛrɛ si tɛ o conseil la o ne yɛrɛ tɛ fɛ ka don a la o conseil nege tɛna min bɔ a la ne b'a bila o minɛn kɔnɔ mɛ k'a fɔ k'a kun ye jaabi ta ye ne tɛ se k'o faamu parce que ni jaabi ta don jaabi ma faga an b'a la deli ala ka si jan ni kɛnɛya de an n'a ma mɛ min fagara démissionnement ko kama o bɛ kɛnɛjala kan panpara mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la min bɔra k'i ta fɔ kan jɔlen foyi ma sɔrɔ a kuma la hakilitigi bɛɛ bolo k'a fɔ ko démission kɛra o kama o ye kabako ye dɛ o ye kuma ninnu jaabi k'an k'a sɛgɛsɛgɛ halisa n'a kun y'o ye ne m'a faamu ala k'an bɛ sababa ma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ sigi laban an ye ka kuma min ɲɛsin an fa n'an ka karamɔgɔba seyidi sharif usumani madani hayidara basande an y'a kanu ka nin video dilan ale yɛrɛ kama parce que surɔ ne ye wahabiyaw ka publication dɔ de ye vraiment n ye publication ye ala y'a seere ko n ye ne siran k'an jɔrɔ kosɛbɛ n siranna n jɔrɔla bɛɛ n'i ka ko ye cogo bɛɛ n'i ka ko faamu cogo n b'a dɔn an fa n'an ka cɛkɔrɔba n'an ka karamɔgɔba n'o ye usumani sharif madani hayidara n b'a dɔn a bɛ nin kuma in faamu n bɛ fɛ ka min fɔ u ka publication ye jumɛn ye ko diko kɛlen don k'u ka wele bila wahabiya bɛɛ ma u kɛlen don ka so min jɔ wahabiyaw tɔgɔ la wahabiya min bɛ mali kɔnɔ min bɛ mali kɔ kan bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ so in kɔnɔ ko lajɛ kun ye kun belebele damadɔ mɛ u ye kelen de fɔ an ye u ye wari min bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan so in jɔli kama ka taa so in jira mɔgɔw la ani wari minnu donna la k'o ɲɛfɔ ani wari sadiri baara tɔ ye min ye o fana ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ne bolo ni kuma fɔra hakili ma i b'i ka tata ta kuma la a ye sufikan in siran k'a jɔrɔ kosɛbɛ walahi
ni wabe sera ka fara ɲɔgɔn kan ni cogo la k'anw to daga sunɔgɔ la sirifika i ka kuma dɔ bɛ yen a ye sufika in hakili jigin o de la n'an tora nin cogo la an mɛnna janyana an ye kira ka taasira sɛbɛ min kalan kisi nɛma bɛ kira kan an fa n'an ka karamɔgɔw bolo walahi don dɔ bɛ kɛ an bɛ bala kɛli la jamana kɔnɔ yan sun bɛ ja debi wula fɛ a bɛ dɔn dɛ m'a dɔn mɔgɔ caman y'a mɛn bɛɛ bɛ siran k'i da don a kuma la de anw b'a fɔ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile dugu wɛrɛ tɛ lahara kɔfɛ bilayi u ye min kɛ n m'a fɔ ko ɲuman tɛ dɛ ko ɲuman don mɛ wabiya ko fan o fan kana ɲɔgɔn nɛgɛn bɛɛ b'a dɔn a ko bɛ wolo fɛn min na n'an y'an musalaka fɔ ɲɔgɔn ye an musalaka fɔ ɲɔgɔn ye n'an ko an ye so jɔ silamɛw kama o bɛ faamuya mɛ nka gurupu dɔ ka taa so jɔ bɛɛ b'a dɔn o kun ye fɛn min ye fo n'an siranna k'o fɔ donc ne bɛ min ɲini sirifikɛ minnu n'a bɛ ɲɔgɔn teliya la vraiment u k'an ka kuma las'an ma walima u ka taa an ka video d'a ma bi ni ɲɛjɔyɔrɔ b'anw na bi ale de don dɛ n'ale tɛ cɛ si tɛ se ka bolojiginaw fara ɲɔgɔn kan bolojiginaw yɛrɛ tɛ dɛ k'anw sunnamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que dɔ ye sunnamɔgɔ ye o b'a bolo minɛ quoi a bɛ faamu mais ni ko bolojigin na hakili an ka taa sira in o de dɔnna ni bolojigin ye ka ban a bɛ faamu sira fɛ n'ale tɛ maa si tɛ se k'a kɛ ale de bɛ se k'a kɛ an bɛ don min na komi bi donc ka min fɔ an balima tɔw ɲɛna aw minnu bɛ ka ko in kɛ hayidara ko ye f'a k'a dɔn hayidara ko tɛ walahi an bɛ fɛ k'o hakilila in de ko ka bɔ mɔgɔw la k'a fɔ ni n bɔra ka kuma dɔ fɔ dɔrɔn u bɛna fɔ an ye hayidara ka mɔgɔw ye o se k'i ka ye en tant que i ta ye mɔgɔw b'o min fɔ an k'o bɛɛ to yen vraiment an k'a lajɛ ne bɛ cɛsiri min na bilahi hayidara dɛmɛli cɛsiri tɛ laturu ko kɛlɛ wulila yan ne y'i kale bɛɛ ɲɛna ko de b'ala kan da ne tɛ laturu yɛrɛ dɔn jango k'a da mais ne ye video min dilan defani kama laturu dala kelen m'o ɲɔgɔnna kɛ parce que n ka taabolo don hali ni n t'a kɛ donc o kɛlɛ bannen u bɛ k'u ɲɛsin sirifikɛ ma bilahi ni se kɛra hayidara la don o don y'an ka taabolo taalen o y'o fɛ mɔgɔ saba de ye wahabiyaw kɔnɔ gan mali kɔnɔ yan an ka dugawu kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya di an n'u ma de sinon n'u tɛ yan ka sɔrɔ an filɛ cogo min na ta bilahi o y'an ka kow bannen siga t'a la fɔlɔ o de tun ye Sheikh Ismail Darame ala ka hinɛ ni silamɛ suw la o de tun b'u nin kan kojugu ala y'a kɛ o miniji dɔgɔyara nka cɛba fila b'an bolo yan hayidara y'o dɔ ye buye y'o dɔ ye u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ mɔgɔ sɔrɔ ka se ka buye ni hayidara ko don ɲɔgɔn ma pour que u ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na u ma dogo mɔgɔ la donc ne bɛ min fɔ kɔrɔlen fɛn fɛn bɛ an ka nin bɛɛ to yen can bɛɛ ye dɔ kɛ ɲɔgɔn na koyi an ka taabolo sauveli kama kira ka sunna dɛmɛli kama an ka lajɛ ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ mɔgɔ sɔn an ka se ka an ka alabato kɛ an y'a kalan cogo min na an ka o cogo la an ka na alabato a jakuyalama k'an wajibiya k'an bila bato kɛcogo la min man d'an ye an ka na taa ko ye i n'a fɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi mɔgɔ min bɛ se k'o ko kɛ bi n'a se b'a ye a fanga b'a la bilahi o ye sirifikɛ kelen ye n tɛ n'a se bɛ ne k'a fanga bɛ na ni ala cɛ ne tun b'a daminɛ bi parce que ne kelen ka nin mɛn k'a ye a ye hakilila minnu jigin ne kɔnɔ ne b'o dɔn ne ni ala cɛ ne b'o dɔn bon bi mɔgɔw dun an ko an tɛ fɛn in de fo n'a karila an ɲɛ na don min na sufiyaw ye denmisɛnnin ye mais nin kumakan in tɛ denmisɛnnin kuma ye dɛ n y'a fɔ tɛ kɔrɔ dɛ min bɛ fɔ sirifikɛ ye u ka fɛɛrɛ kɛ ka nin las'an ma kuma u k'a tɛ facebook ko kalama u ka tɔn in ta ka taa d'a ma k'a denkɛ n'a ka kalandenni bɛ ka kuma dɔ adirisa la k'a lamɛn a yɛrɛ k'i miiri kuma in kan kosɛbɛ min bɛ k'a fɔ a ka se k'a faamu ne nin ko in ma sinsin an tile la an denw n'an mɔdenw walahi a jahadi bɛ wuli yan kɛnɛkan ko don dɛ hakilima bɛɛ k'i sigi k'a lajɛ i b'a tiɲɛ ye an bɛ wagati min na anw filɛ nin cogo min na tan ala ka si jan ni kɛnɛya di an ni sirifikɛ ma ni sirifikɛ bɔra an cɛ la k'an to tan a y'a ko bɛɛ tiɲɛ de yan n'o wagati cɛ sirifikɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'an fara ɲɔgɔn kan an ka sɛbɛ kɛ ok ale ka tɔn de ye baara kɛ mɛ i tɛ anw ka taa sira foyi ye k'o sira ka nɔ dɔ k'i la mɛ jɔn nɔ ye sirifikɛ an b'o de jalaki la dɛ e de b'an ka tɔn ɲɛma an sera ye baara kɛ dɛ mɛ anw ka taabolo tɔn ma foyi kɛ anw de ko an bɛ kira ka suna kan anw ka biriki den kelen dalen tɛ yen fɔlɔ silamɛya dɛmɛli kama a tɛ yen e delila ka sunamɔgɔ jumɛn n'o ye anw sunamɔgɔw ye a bɛ fanga tɛ wahabiyaw ma dɛ anw sunamɔgɔw e delila ka misiri jumɛn ko sunamɔgɔw de ye nin misiri in jɔ
i ye dɔgɔtɔrɔso jumɛn ye ko anw sunnamɔgɔ de ye nin dɔgɔtɔrɔso in jɔ. I ye kalanso jumɛn ye ko anw sunnamɔgɔ de ye nin kalanso in jɔ. I ye sɛbɛko jumɛn ye k'anw sunnamɔgɔ de ye nin kɛ. I b'a fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ Ansaru de b'a kɛ, o ye mɔgɔ kelen de ye o. Mais an ka ca o ma o. E ni Ala cɛ anw mɔgɔ miliyari 100 wahabiya mɔgɔ damadɔ olu bɛ se k'anw triplé ka se nin degré la cogo di? O b'a yira anw bɛ daga sunɔgɔ de la. N'o tɛ o man ka kɛ o. Olu bɛ taa soden kelen jɔ yɔrɔ o yɔrɔ u yɛrɛ wahabiya dama o kama u kan ka sɔrɔ so 100,000 b'an bolo nin dugukolo sanfɛ yan. Sabu olu ye mɔgɔ kelen pe ɲɔgɔnna min kuncili tɛ min ban fiyewu. Firibekɛ i denkɛ ka kuma kɔni don n'an ma ko in lajɛ walahi n'i bɔra anw cɛla k'an to tan a bɛ gɛlɛya an bolo dɛ. A bɛ gɛlɛya an bolo min ka di n ye o bɛɛ fɔ mais nin kuma in n'a ma lamɛn bi ni si sɔrɔla a bɛna lamɛn. N'a sɔrɔla ko so jɔra ko silamɛw ka so ko silamɛ bɛɛ alhamdulillah connexion de kun murutira. Ayiwa ne kɔni hakili la ne bɛ fɛ ka min fɔ a faamuyara ni so de kun jɔra ko silamɛw ka so ne bolo o bɛ faamuya mais ka so jɔ ko wahabiyaw ka so ko wahabiya bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ. Bon an dun b'a dɔn degun ni gɛlɛya ni gɛrɛgɛrɛ fɛn fɛn b'an kan bɛɛ b'a bɔ yɔrɔ dɔn. Bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu ka degun b'an kan yan. Bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu ka problème b'an kan yan. Mali filɛ halaki min kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu ka halaki don. An bɛ ka tila k'an sigi k'an bolo da an sen kan k'a kɛ kumaba ye. Walima i mana i ka video kɛ dɔrɔn non i ka video ɲɛna dɛ o y'a bɛɛ ya. E ta bɛɛ o kuma in ye an k'an sigi ten ko video ɲɛna. An nana fɛɛrɛ kɛ. Vraiment u k'a lase sirifikɛ ma a yɛrɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka solution dɔ ɲini sinon ça va pas walahi. Ne siranna. N bɛ dan nin yɔrɔ la yan nɔ hakɛto bɛ kuma in kan kuma fɔcogo kama sirifikɛ fan fɛ wa salamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.